Again guys, thank you for watching my YouTube channel, Fantastic Girls 911. Sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe to my channel. And para maging updated kayo, watch, like, and share, and hit the tiny bell button para sa mga darating pa or sa mga i-upload ko pa na videos. Thank you guys!